बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की गई है। कराची यूनिवर्सिटी के फैसले को चैलेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में ही जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है वो बहुत अहम है और कल एक हुक्मनामा आया था और तारिक जहांगीरी का जो मौक़िफ़ था, उनका जो बयानिया था, वो आज दुरुस्त साबित हो गया है। अदलिया में जो बैरूनी मुदाखलत है, एग्जेक्टिव की मुदाखलत है, उसको भी उजागर किया है और उसके साथ साथ उन्होंने माजी के भी हवाले दिए हैं कि कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल करने वाले जजेस के भी डिग्रियां जाली करार दी गई थी। माजी के मुकदमात का भी हवाला दिया है और पूरे के पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया है तारिक जहांगीरी ने। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था, उसमें जो पेशरफ सामने आई है और अदालत का जो फैसला सामने आया है वो अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तारिक जहांगीरी साहब से मुतल्लिक कल ये बेसिकली केस था कराची बार एसोसिएशन की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी ने जो उनकी डिग्री को कैंसिल किया था, मुअत्तल किया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ और सिंडिकेट के फैसले के खिलाफ, आपको याद होगा सिंडिकेट का एक फ़ैसला था और सिंडिकेट के एक मेंबर जो जा रहे थे उसमें अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाने के लिए और सिंडिकेट के इजलास में, तो वो जो प्रोफेसर थे जिनको अगवा कर लिया गया था और फिर उन्होंने भी अगले दिन दरख्वास्त दायर की थी, तो वो वाला केस है। तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री मुअत्तल की जा रही थी और सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने उनको अगवा कर लिया था। अच्छा, अब मामला इस तरह से हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें थी। जब तारिक जहांगीरी साहब को नज़र आ गया कि निज़ाम तुल गया है उनको हर सूरत ओहदे से हटाने के लिए, तो वो 110 की ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के तहत फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर की। फ़रीक बनने की दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जी पहले फ़रीक बनने की दरख्वास्त को डिसाइड करें और मेन जो पिटिशन्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो काबिल समात होने या ना होने का फ़ैसला बाद में करें। चूँकि इसमें एक अहम डेवलपमेंट सामने आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नंबर 1 से 2 में चला गया था और फिर 2 से वापस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नंबर 1 में आ गया। के आगा साहब जो माजी में PCO के तहत जज भी रहे और वो मुख्तलिफ़ औकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जरदारी फैमिली के और सिंध हुकूमत के सरकारी वकील भी रहे हैं। अच्छा, ये के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, तो फिर वहाँ पे तारिक जहांगीरी साहब की जब बात नहीं सुनी गई तो तारिक जहांगीरी साहब ने जब वहाँ से बाइकआउट किया तो बाकी वकला ने भी बाइकआउट किया, तो अदम पैरवी दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदम पैरवी दरख्वास्तों का 4 सफ़ात का फ़ैसला जारी किया। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक दरखास्तों की गुज़श्ता रोज़ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा आज 25 की समाअत थी, आज 26 को ये हुक्मनामा जारी हुआ और फिर निज़ाम ने कैसे जल्दी में सारा काम किया है और जल्दी का काम आप जानते हैं किसका होता है और वही उनके गले पड़ेगा। 7 दरखास्तों के फ़ैसले अलहदा पैराग्राफ की सूरत में शामिल किए गए। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजारों से दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब की है। वकला दरख्वास्त गुजारों का इसरार था कि पहले इतराज़ात पर फैसला किया जाए। वकला दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल से इनकार किया। जस्टिस के आगा ने तहरीरी फ़ैसला में कहा कि वकला को समाअत का मौका दिया गया था, ताहम उन्होंने मौका ज़ाय किया। दरख्वास्त गुजारों के वकला दौरान समाअत कमरे अदालत छोड़कर चले गए, इसलिए तमाम दरख्वास्तों को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज किया जाता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जस्टिस के आगा ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालत की इजाज़त से बावकार अंदाज में बात की, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपनी दरख्वास्त के किसी नुक्ते पर बात नहीं की और मौका दिए जाने के बावजूद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कमरा अदालत छोड़ के चले गए। तारिक जहांगीरी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं 110 की दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ। उस पर सरकारी वकला का मौक़िफ़ था कि ये अलग से अपील तो दायर कर सकते हैं, इन दरख्वास्तों में फ़रीक नहीं बन सकते, चूँकि पहले दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फ़ैसला होगा, उसके बाद तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त को सुना जाएगा। तारिक जहांगीरी ने पहले दलाइल दिए, उसके बाद उनको हलफ तक उठाना पड़ गया ताकि दुनिया के सामने और तारीख़ के सामने वो सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे, वो वाला काम किया। तो बेंच ये लिख रहा है कि बड़े बावकार अंदाज में तारिक जहांगीरी ने बात की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त थी 110 उसके ऊपर बात नहीं की और जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने उस दरख्वास्त के ऊपर, हालांकि 110 की दरख्वास्त तो अदालत सुनना नहीं चाहती थी, तो जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि उनको मौका दिया गया लेकिन उन्होंने अपनी दरख्वास्त के ऊपर बात ना की और वो कमरा अदालत छोड़ के चले गए। जस्टिस के आगा ने तहरीरी फैसले में कहा कि तारिक जहांगीरी की फ़रीक बनने की दरख्वास्त भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार और फ़रीक ने जानबूझकर समाअत से इनकार किया और वॉकआउट किया। दानिस्ता अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर अदालती कार्रवाई को नुकसान पहुँचाया गया।
تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے پاس عدم پیروی یا عدم تعمیل کی صورت میں درخواستوں کو مسترد کرنے کا اختیار ہے۔ عدم پیروی پر عدالت کو مجبوراً درخواستوں کو مسترد کرنا پڑا۔ بیرسٹر صلاح الدین اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا۔ عدالتی کارروائی کس طرح چلانی ہے یہ طے کرنے کی مجاز عدالت ہے۔ وکلا کی خواہش کے مطابق عدالتی کارروائی طے نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ اعتراضات اور قابل سماعت ہونے کا فیصلہ مشترکہ آرڈر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اعتراضات درست ثابت ہونے کی صورت میں قابل سماعت ہونے کا معاملہ ثانوی ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے وکلا درخواست گزاروں نے اصرار کیا کہ وہ پہلے اعتراضات کو سنا جائے گا۔ تمام معاملات ایک ساتھ سننے اور طے کیے جائیں گے۔ تمام درخواست گزاروں کے وکلا کمرہ عدالت چھوڑ گئے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ وکلا درخواست گزاروں کا رویہ واضح عدم دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ وکیل درخواست گزاروں نے دانستہ طور پر سماعت کا موقع استعمال نہیں کیا۔ وکلا نے عدالت کے خلاف نعرے بازی کی اور عدالتی وقار کو مجروح کیا۔ ایسا طرز عمل سینئر وکلا کے لیے نامناسب اور ان کے شایان شان نہیں۔ عدالت نے زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوٹس جاری نہیں کیا۔ امید ہے وکلا آئندہ عدالتی وقار کا خیال رکھیں گے۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا رجسٹرار آفس کو کہ تمام جو وکلا کی اس وقت کی نعرے بازی کی ویڈیوز ہیں، CCTV فوٹیج، اس کو محفوظ رکھا جائے، یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ ساتھ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ بیرسٹر صلاح الدین اور فیصل صدیقی کے اعتراضات 22 ستمبر کے عدالتی آرڈر سے متعلق تھے اور یہ عدالتی آرڈر اب تک برقرار ہے۔ عدالتی آرڈر پر اعتراض کی صورت میں درست طریقہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا گیا۔ بینچ کی جانبداری سے متعلق طے شدہ اصول ہے کہ یہ جج کا خود کو الگ کرنا یا نہ کرنا جج کے ضمیر یا مرضی پر منحصر ہے۔ بینچ کے دونوں ججز اس نتیجے پر پہنچے کہ خود کو الگ کرنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ طے شدہ اصول ہے کہ کسی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا سوال موجود ہو تو پہلے اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ درخواستوں میں مانگے گئے ریلیف کی بنیاد پر درخواستیں آئینی بینچ کے دائرۂ اختیار میں آتی ہیں۔ وکلا درخواست گزاروں نے سماعت کا موقع ضائع کیا، عدالت کے باہر جاتے ہوئے شور شرابہ کیا۔ وکلا کی جانب سے ایسا رویہ قابل مذمت ہے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ سماعت کے دوران کمرہ عدالت کے اندر اور باہر کی CCTV ریکارڈنگز اور آڈیو ریکارڈنگز فوری طور پر محفوظ کریں۔ عدالت اپنی کارروائی کو خود ریگولیٹ کرے گی۔ عدالتی کارروائی کو وکلا کی خواہش کے سامنے یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا۔ درخواستیں عارف اللہ خان، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ڈاکٹر ریاض احمد قادر، عامر نواز وڑائچ، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن، ملیر کوٹ بار ایسوسی ایشن، محمد عابد حسین ساکی اور دیگر وکلا کی جانب سے دائر کی گئی تھی، عدم پیروی خارج کی جاتی ہیں۔ اب یہ کل انہوں نے عدم پیروی خارج کی، آج 26 ستمبر کو تحریری حکم نامہ آیا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب تحریری حکم نامہ آپ کے سامنے ہے تو اس کے بعد کارروائی کی جاتی ہے۔ طارق جہانگیری کی پہلے صرف ڈگری سسپینڈ ہوئی تھی، آج اس فیصلے کے فوری بعد جو آپ کہہ سکتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کا اجلاس ہونا ہے، سنڈیکیٹ ہونا ہے۔ بھائی آپ ایک بندے کی ڈگری کو منسوخ کر رہے ہیں، آپ اس کو آئین کا آرٹیکل 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل، ہمارا جو نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے، نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، کوئی کسی کو بغیر سنے آپ کنڈیم نہیں کر سکتے، آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے۔ تو آپ کسی کی ڈگری منسوخ کرنے جا رہے تھے، آپ اس کو نوٹس کریں، اس کو کہیں کہ آپ کے خلاف ہمارے ریکارڈ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ آپ نے امتحانات ایسے نہیں دیے، ویسے دیے، کسی اور نے دیے، تو آپ اس کو عدالت کے سامنے لائیں یا اتھارٹی کے سامنے آپ کو حق دیا جاتا ہے۔ اتنا آپ ایک بندے کا جو ہائی کورٹ کا جج ہے آپ اس کو نہیں فیئر ٹرائل دے رہے، تو آپ نے عام آدمی کو کیا دینا تھا؟ اور کراچی یونیورسٹی کے اس طرز عمل نے جو انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ کہ ابھی عدالت کا حکم نامہ تحریری حکم نامہ سامنے آیا اور ساتھ انہوں نے ڈگری منسوخ کر دی اور نوٹیفیکیشن بھی آج کی ڈیٹ کا جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں کیا کہا؟ جامعہ کراچی کی انتظامیہ نے طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم کا LLB کا نتیجہ اور ڈگری منسوخ کر دی اور جامعہ کراچی اس نتیجے سے دستبردار ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار احمد صدیقی کی جانب سے ڈگری کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ جامعہ کراچی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ سنڈیکیٹ کے منعقدہ 31 اگست 2024 کے اجلاس کی قرارداد 6 کے تحت اور انفیئر مینز کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں طارق محمود کو ناجائز ذرائع کے استعمال میں پائے گئے اور انہیں 3 سال کے لیے ڈی بار کیا گیا تھا۔ وہ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکیں گے۔ اس سرکولر کے تحت وہ کسی امتحان میں شریک نہیں ہوں گے، جبکہ وہ کبھی بھی اسلامیہ لاء کالج کراچی کے طالب علم بھی نہیں رہے، لہٰذا اسسٹنٹ رجسٹرار نے ان کے LLB انرولمنٹ نمبر AIL 7124/87 منسوخ کیا۔ سنڈیکیٹ کی روداد و فیصلے پر عمل درآمد کے تحت طارق محمود سیٹ نمبر 22857 اور انرولمنٹ نمبر AIL
71/24/87 के LLB का नतीजा और डिग्री मनसूख की जाती है। मज़कूरा नोटिफिकेशन वाइस चांसलर की मंजूरी से जारी किया गया है और उन्होंने फिर ये तमाम लोगों को भेज दिया। अब जितनी जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, यार एक बंदा हाई कोर्ट का जज है, ऐसी कौन सी आग लगी थी कि आज आपको एक हुक्मनामा मिलता है सिंध हाई कोर्ट का और उस हुक्मनामे की बुनियाद आपने फौरी तौर पर डिग्री मनसूख कर दी। अब तारिक जहांगीरी साहब को, मैं कानून का एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी, खुदारा आप हाई कोर्ट ना जाएं। आपकी जो रेमेडी है, चूंकि ये एक आपने डिक्लेरेशन लेना है कि मेरी डिग्री दुरुस्त थी और मैंने दुरुस्त तरीके से LLB की, आप सिविल कोर्ट कराची में दावा दायर करें, सबसे पहले स्टे ऑर्डर लें, आप सिविल अदालत से ये सस्पेंड करवाएं जो कराची यूनिवर्सिटी का फैसला है, फिर उसमें कराची यूनिवर्सिटी अपनी एविडेंस ले आएगी, आप अपनी एविडेंस ले आएंगे। खुदारा सिंध हाई कोर्ट में ना जाइएगा, आप सिविल कोर्ट में, ये आपका डिक्लेरेशन का सूट होगा। आपने डिक्लेयर करवाना है कि मैं जेन्युइन है मेरी डिग्री, आपने अपने एविडेंस देनी है, उन्होंने अपनी एविडेंस देनी है। हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में तो फिर आईनी बेंच और पूरा निज़ाम बैठा है। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे जो ऑनरेबल जज हैं, चूँकि वो कानूनी माहिर हैं और फिर उनके साथ मुनीर मलिक साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन और सीनियर वकला हैं, तो वो उनके साथ हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक उनको ये रेमेडी अवेल करनी चाहिए। अब उन्होंने, उनकी जो दरख्वास्त सामने आई है, उनकी जानिब से पहली बात तो ये की गई है कि एजेंसियों से मुतल्लिक ये मामला, एजेंसियों का डिग्री जाली करार देना, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि LLB की जो डिग्री थी वो पहले भी हो चुकी है। किसकी हुई है? वो कहते हैं जी कि फर्स्टली ए मिस्टीरियस कंप्लेंट डेटेड, पहले तो अपनी सारी तफसील देते हैं ना कि जी मैंने 6 जजेस ने ख़त लिखा उसके बाद, और चूँकि मैं डट गया एग्जेक्टिव की मुदाखलत के ख़िलाफ़, इस वजह से मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई हुई। पहले मेरी डिग्री से मुतल्लिक मामला उठाया गया, फिर एक जुडिशल का रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और इस तरह कार्रवाई की गई। फिर कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जस्टिस फार्मर जस्टिस गुलाम सफदर शाह ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अजमल मियाँ कहते हैं कि पहले भी 2 जजेस के साथ ऐसे हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था जस्टिस गुलाम सफदर, और एक चीफ जस्टिस थे अजमल मियाँ। कहते हैं फार्मर जस्टिस गुलाम सफदर शाह डिग्री वाज आल्सो इलीगली एंड मेलाफाइडली क्वेश्चनड एज ही वाज डिसेंटिंग जज इन द जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर ट्रायल। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर ट्रायल में सज़ाए मौत के हक़ में नहीं थे और इख्तलाफी नोट दिया था, उस जज की भी डिग्री बाद में मनसूख की गई थी, जो बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई थी। कहते हैं मेरे साथ पहली दफ़ा, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये माजी में भी जजों के साथ हुआ जिन्होंने जो निज़ाम के बरखिलाफ़ जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में फ़ैसला दिया था। और आज वही भुट्टो का सिंध का निज़ाम है, सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, सिंध हुकूमत, सिंध हायर एजुकेशन, वो तारिक जहांगीरी की डिग्री को मनसूख करवाना चाहती है निज़ाम के साथ मिलके, जिस निज़ाम ने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक़ में इख्तलाफी नोट लिखने वाले जज की भी डिग्री मनसूख की थी, जिसको बाद में फिर दुरुस्त करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह जो चीफ जस्टिस थे अजमल मियाँ वाज आल्सो इलीगली एंड मेलाफाइडली चैलेंज्ड विच चैलेंज वाज डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट रिपोर्टेड एज, और फिर उनकी डिग्री को भी चैलेंज किया गया, जो बाद में जाके 1998 सुप्रीम कोर्ट SCMR पेज है 1494, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी डिग्री को दुरुस्त करार दिया। वो कहते हैं कि ये पहली दफ़ा मेरे साथ नहीं हो रहा, ये माजी में भी ऐसा होता रहा है और ये बड़े बड़े जज हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है। जो डट जाता है उसकी डिग्रियां भी जाली निकल आती हैं उसके। अब मैं आपको मिसाल दूँ ना, आप किसी का भी जाके रिकॉर्ड, आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आप 35 साल पुराना, 30 साल पुराना किसी का रिकॉर्ड में रद्द-बदल कर दें, भाई वो बंदा क्या करेगा? वो कैसे निज़ाम के साथ लड़ सकता है? आप किसी के उसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो तो सिर्फ आपके पास है, वो रिकॉर्ड दरख्वास्त गुजार के पास थोड़ी है। आप रिकॉर्ड निकाल के किसी को फारिग कर दें तो वो तो निज़ाम, ये तो सिविल अदालत में फिर ट्रायल चलने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी डिग्री दुरुस्त थी या उनका फैसला दुरुस्त था। ये सिविल कोर्ट कर सकती है। डिक्लेरेशन का सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके तहत ये दावा हो सकता है डिक्लेरेशन का, और साथ परमानेंट इंजंक्शन का, और जो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ना वो इंटरम रिलीफ के तौर पर मांगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने केस की समाअत के दौरान आज रिमार्क दिए कि बेटे का जो है ना वो वालिद को घर से निकालने के लिए, वालिद ने दूसरी शादी की, बेटे ने वालिद को घर से निकालने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हुआ और मुकदमा FIR हो गई। हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वालिद के साथ बेटा बेटी के लड़ाई झगड़े के केस की समाअत की, जिसमें वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया वालिद ने दूसरी शादी की या बेटा बेटी को घर से निकालना चाहते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिया कि दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है। वकील ने बताया
کہ والد دوسری شادی کے بعد گھر چھوڑ گئے, بچوں نے نہیں نکالا. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ بیٹا والد کو گھر سے کیسے نکال سکتا ہے, مکان کی ملکیت والد کے نام پر ہے, والد چاہے تو پراپرٹی خیرات میں بھی دے سکتا ہے, یہ فیملی ایشو ہے, بہتر ہے بچے والد سے صلح کر لیں. وکیل نے بتایا کہ والد بچوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. والد کا موقف ہے کہ میری بیٹی نے منہ پر تھوکا, مجھ پر تشدد کیا, سگے بیٹے اور بیٹی کے خلاف مقدمہ تھا والد کا. والد جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارک دی کہ بیٹی ہے, کوئی پھولن دیوی تھوڑی ہے کہ مارے گی. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا بچوں نے لگتا ہے والد کو بہت ناراض کر دیا ہے. جسٹس صلاح الدین نے ریمارک دیا کہ یہ گھریلو تشدد کا کیس تو ہو سکتا ہے, مکان پر غیر قانونی قبضے کا کیس نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت نے کہا کہ والد نے اگر دوسری شادی بھی کر لی ہے تو اس کو گھر سے, وہ مالک ہے, آپ مالک نہیں ہیں. اولاد مالک ہوتی ہے آفٹر دی ڈیتھ آف فادر, وراثت شروع ہوتی ہے ڈیتھ کے اگلے روز, ڈیتھ کے ساتھ وراثت شروع ہوتی ہے, اور تب وہ مالک کلیم کر سکتے ہیں. باپ کی زندگی میں اولاد باپ کی پراپرٹی میں خود کو مالک نہیں کلیم کر سکتی. وہ والد چاہے ساری خیرات کر جائے, چاہے وہ گفٹ دے جائے یا کچھ حصہ وصیت کر جائے, وہ مالک کا والد کا حق ہے, وہ اولاد کا حق نہیں. اولاد کا حق شروع ہوتا ہے ایٹ دی ٹائم آف دی ڈیتھ آف دی فادر. یہ قانون ہے. اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.